بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا بچوں، عوامل جو ہے نا، عوامل میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، ایک دفعہ پہلے بھی کروایا تھا، لیکن کیونکہ عوامل میں جو کمزوری ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتی ہیں، وہ باقی چیزوں کے اندر آپ کو کمزوری ہمیشہ رہتی ہے نحو کے حوالے سے۔ صرف کو ایک تو تھوڑا سا آپ لوگ صرف کے اوپر محنت کرو، صرف میں آپ لوگ کمزور ہو، ٹھیک ہے نا، صرف کے اوپر آپ لوگ کمزور ہو، صرف میں تھوڑی سی محنت کرنی ہے، لیکن صرف کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نحو سے زیادہ واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف سے جو ہے، صرف تو چلو کچھ نہ کچھ بندہ وہ کر لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نحو سے زیادہ واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے نحو میں۔ آپ کی جو زیادہ جو آپ کی وہ ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھو اصل میں نحو میں کیا چیز ہے، نحو میں مبنی کا تو اتنا کام نہیں ہوتا، مورب کا کام ہوتا ہے۔ اور مورب کیا ہوتا ہے، مورب عامل کے بدلنے سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اعراب بدل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب بدل رہا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دیکھو کہ عامل ہے یا معمول ہے۔ اچھا دیکھو، سب سے پہلے جب بھی آپ نے اجرا بھی کرنا ہوگا نا، یا کچھ وہ کرنا ہوگا، تو اس کا خلاصہ سمجھنا۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آئے گی نا بچو، تو آپ نے پہلے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہے نا، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اچھا اگر اسم ہوگا تو پھر نیکسٹ کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں متمکن کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے نہیں ہوتا، تو اس میں متمکن ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے جو ہے پھر جب اس میں متمکن ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے 16 قسموں میں اس کو پہچاننا ہوتا ہے کہ اس میں متمکن کی کون سی قسم بن رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ تیسرا کام ہو گیا۔ جب آپ کو قسم کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر آپ نے اس کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس حالت کے اندر ہے، حالت رفع میں، نصبی میں یا جری کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، 16 قسموں میں سے۔ اگر وہ حالت رفع میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرفوعات کی 8 قسموں میں سے کچھ بنے گا۔ اچھا یہ پلے ہمیشہ باندھ لینا، اگر حالت رفع میں آئے گا تو ہمیشہ مرفوعات کی 8 قسموں میں سے کچھ بنے گا۔ اگر وہ حالت نصبی میں ہوگا تو منصوبات کی 12 قسموں میں سے بنے گا۔ اور اگر وہ مجرورات، اگر حالت جری میں ہوگا تو مجرورات کی 2 قسموں میں سے بنے گا، ٹھیک ہے نا، مجرورات کی 2 قسموں میں سے بنے گا، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مرفوعات، منصوبات، مجرورات بیسیکلی جو ہوتے ہیں، یہ کس کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اسم کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور منصوبات، مجرورات اور مرفوعات، منصوبات، مجرورات بچوں ہمیشہ یہ معمول ہوتے ہیں، اچھا یہ کیا ہوتے ہیں، جب آپ کو مرفوعات، منصوبات، مجرور کر رہے ہو نا، تو وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، وہ معمول ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی عامل ہوتا ہے، اور وہ عامل مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی اگر آپ سے پوچھے نا کہ ٹوٹل معمول اسم کے اندر کتنے ہیں، ٹوٹل معمول اسم کے اندر کتنے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں، مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، اور مجرورات کے ہیں 2 ہیں۔ ایک مجرور بجر جوار بھی ہوتا ہے، مجرور بجر جوار کا کیا مطلب، پڑوسی کی وجہ سے، لیکن وہ عام طور پہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مجرور بجر جوار جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اپنے پڑوسی کی وجہ سے اس پہ کیا آ جاتا ہے، جر آ جاتا ہے، کہ 8 اور 2 10 اور 2 12 ادھر آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کتنے معمول ٹوٹل آپ کے پاس کیا آتے ہیں، 22 آتے ہیں، 22 آپ کے پاس کیا آتے ہیں، یہ معمول آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسم کے اندر، وہ گل سمجھ رہے ہو، 22 معمولوں کے اوپر جو ہوتا ہے نا، مختلف عمل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا فعل مضارع بھی تو ہم نے پڑھا تھا نا، یہ کیونکہ اس میں متمکن کیا تھا، ترکیب میں جب واقعہ ہوتا ہے تو یہ مورب ہوتا ہے، تو ایسے ہی بچوں فعل مضارع بھی تو پڑھا تھا نا، مورب کی دوسری قسم کیا تھی، فعل مضارع جو نون جمع مونس، اور کیا ہوتا ہے، جو نون جمع 2 مجرور ہوتے ہیں نا، 2 مجرور ہوتے ہیں نا، تو 8 اور 12 اور 2، تو 22 ہو گئے۔ اچھا جی، اسی طرح ہی کیا ہوگا بچوں، کیا آتا ہے، فعل مضارع بھی مورب ہوتا ہے، بشرطے کہ نون جمع مونس اور نون تاکید سے خالی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو نون جمع مونس اور فعل مضارع میں بچوں ساری قسمیں آ جاتی ہیں، میں نے کیا کہا تھا، امر حاضر معروف کو نکال کے، امر حاضر معروف کو نکال دو، ٹھیک ہے نا، اور ماضی تو ویسے ہی مبنی ہے، باقی جو کچھ بھی ہے نا وہ فعل مضارع ہے، اچھا وہ مورب ہے، وہ مورب ہے، چاہے مجھول کا صیغہ ہو، چاہے معروف کا صیغہ ہو، جو مرضی ہوگا، صرف امر حاضر معروف کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع بھی کیا ہوگا، فعل مضارع کا کوئی بھی صیغہ آ جائے، چھٹے اور 12ویں کو اور نون تاکید کو چھوڑ کے، نون تاکید ثقیلہ خفیفہ جو بھی ہے اس کو چھوڑ کے، جو بھی ہوگا نا وہ بھی کیا بن رہا ہوگا، بیسیکلی وہ بھی معمول بن رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی، عامل تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ہر فعل عمل کرتا ہے، بتایا تھا نا آپ کو بچوں، ہر فعل کیا کرتا ہے، عمل تو کرتا ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن فعل مضارع کیا بنتا ہے، معمول بھی بنتا ہے،
نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہوگا تو وہ معمول بھی بنے گا. وہ بھی کیا ہو سکتا ہے، اس کی بھی حالت رفیع آ سکتی ہے، لیکن اس کو ہم مرفوعات میں سے شمار نہیں کرتے ہیں. اچھا، کہ مرفوعات کی 8 قسموں میں سے فعل مضارع، کیونکہ وہ جو مرفوعات کی 8 قسمیں جو ہم نے پڑھی تھی وہ اسم کی قسمیں تھیں. اچھا، وہ گل سمجھ آئی ہے؟ یہ ذرا سمجھ لینا، میں نے آپ کو اجرام کے اندر کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو نا آج کو آپ کرکس بتا رہا ہوں، آپ کو اس کا پورا کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو مرفوعات کی جب فعل مضارع مرفوع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مرفوع جب ہوگا تو اچھا، فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے بچوں؟ جب اس میں عامل خلوف ہوتا ہے. خلوف، ٹھیک ہے نا. اور خلوف کا مطلب ہی کیا تھا؟ خلوف کوئی عامل نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. اچھا، خلوف کوئی عامل نہیں ہے. آپ کو استاد جی خلوف کیڑا عامل دکھائیں مجھے. خلوف کہتے کیسے کہتے ہیں؟ ہم نے کیا کہا تھا، یاد ہے؟ فعل مضارع کا عامل اور ناصب، عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا فعل مضارع کو مرفوع کرتا ہے. گل سمجھ آئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر عامل ناصب یا جازم نہیں ہوگا تو فعل مضارع کی آ جائے گا، مرفوع آ جائے گا. تو ہم نے اس کا نام کے رکھ دیا، خلوف رکھ دیا ہے. خالی ہونا جو تھا خلوف، اس کو ہم نے اس لیے اس کو کہتے تھے خلوف. ورنہ بذات خود کوئی وہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نظر آ سکے. دکھاؤ مینو کتنے ہے، جیسے میں کہتا ہوں جن ہے، جن نظر نہیں آتا آپ کو. خلوف جو ہے، ٹھیک ہے. تو فعل مضارع یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے. اچھا بچوں، فعل مضارع منصوب جو ہوگا نا، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ 4 حرفوں کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ بس وہ مرفوع منصوب ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھنا. اچھا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے منصوب نہیں ہو سکتا. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے، نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ فعل مضارع اگر آپ کو منصوبی حالت میں، نصبی حالت میں نظر آئے گا نا، تو وہ صرف 4 حرفوں کی وجہ سے ہوگا. دنیا میں اور کوئی چیز کو نصب نہیں دے سکتی ہے. ان و لن پھر کے اذن ہیں، یہ حروف ناصبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے رو رہا. سمجھ آ رہی ہے؟ گل سمجھے ہو؟ ان لن کے اذن. بس آپ کو استاد جی کسی جگہ کے اوپر ہمیں ان نظر نہیں آ رہا ہوتا، پھر بھی کیا تھا؟ فعل مضارع منصوب نظر آ رہا تھا. وہ ہم نے کس میں کیا پڑھی تھی اینڈ کے اوپر؟ کہ فا جو 6 چیزوں کے بعد آتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے. پڑھے اسی کہ نہیں پڑھے اسی؟ ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہم نے پڑھا تھا کہ جناب ان جو ہوتا ہے نا، وہ 6 چیزوں کے بعد، ان جو ہوتا ہے نا مختلف چیزوں کے بعد کیا آ رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ آ رہا ہوتا ہے. ہاں، اس کے بعد آ رہا ہوتا ہے تو ان وہاں پہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ان ہوتا ہے لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ پڑھے سی کہ نہیں پڑھے سی؟ ٹھیک ہے نا. واو، واو صرف یاد ہے؟ واو صرف، واو صرف، ٹھیک ہے نا. واو صرف اس کے بعد بھی کی تھا ان مقدر ہوتا تھا، یاد ہے نا؟ واو صرف واو کے وہ بھی واو نہیں تھا، اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا تھا، ان مقدر ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. کہ جی اس میں سے آرون علیہ کا اذا فعل تعظیم، ٹھیک ہے نا. لا تنہا ان خلق و تاتی مثلہ، آرون علیہ کا اذا فعل تعظیم. لا تنہا ان خلق و تاتیا، و تاتیا، تاتیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ منصوبہ ہے تاتیا، ٹھیک ہے نا، مثلہ. تو یہ 4 بس وہ ہوں گے اس کے اندر سے. یہ ہمیشہ یاد رکھ لینا کہ جب بھی آپ کو کوئی منصوب نظر آئے گا تو یہ کیا ہوگا؟ بیسیکلی اس میں سے وہ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور فعل مضارع مجزوم جو ہوگا وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے کس زیادہ ہو سکتی ہیں. اچھا، حروف جازمہ جو آپ نے پڑھے تھے وہ کیا تھے؟ ان، لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی. فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا. ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے فعل مضارع کیا ہو سکتا ہے بچوں؟ مجزوم ہو سکتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اسماء عاملہ میں سے بھی نا اسماء شرطیہ بھی کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے نا. اسماء شرطیہ بھی یہ بھی کیا کرتے تھے؟ یہ بھی فعل مضارع کو جزم دے دیتے تھے، اسماء جزمیہ. ٹھیک ہے نا. میں یکرمنی اکرم ہوں، من ہے یہ اسم ہے یہ اسم ہے، لیکن یہ جزم والے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، شرط کے معنی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ میں یکرمنی اکرم ہوں وغیرہ، یہ اس طرح آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کی ہم وہ کر لیتے تھے. 1 منٹ. جی. تو بچوں کیا تھا ہم پڑھ رہے تھے کہ مجزوم جو ہوتے ہیں نا وہ چیزیں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے اس میں سے ان، لم، لما، لام امر لائے نہیں، ایسے ہی اسماء شرطیہ وغیرہ جو آتے ہیں یہ بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی اس میں سے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسماء شرطیہ تو اس وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مجزوم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں جگہ کے بعد آ رہا ہے، اس وجہ سے کیا آ گیا؟ یہ مجزوم آ گیا.
ठीक है ना। अमर के बाद आया है तो इस वजह से क्या आ गया, अमर के बाद ये आ गया, और फा लगी नहीं हुई थी तो वहां पे भी क्या हो जाती है, जज्म आ जाया करती है फेले मुजारे वगैरह के ऊपर से। ठीक है ना, वो बात जगह ऐसी भी आएंगी, वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि भाई ये किस वजह से मजूम हुआ है। ठीक है ना, तो मजूम किस वजह से हो रहा था उसमें से। ठीक हो गया बच्चों, ये तो था उसमें से। फिर हमने अवामिल के अंदर से, अवामिल के अंदर हमारे पास क्या आ रही थी, दो किस्मों की हमारे पास वो आ रही हैं कि अवामिल के अंदर से, एक है जो है ना, हमने कहा था कि मानवी आमिल होते हैं, मानवी आमिल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, लफ्जी आमिल होते हैं। तो फेले मुजारे का भी मैंने आपको बता दिया कि जी फेले मुजारे क्या हो सकता है। और फेले मुजारे मजजूम होने का मतलब बच्चों ये नहीं होगा कि उस पर जज़म आई हुई होगी हर हाल में। अगर वो नून एराबी वगैरह होगा ना, तो नून एराबी गिरना भी जो होता है ना, वो भी क्या करता है उसको, वो हालत नस्बी या जज्मी को शो करता है। अच्छा, नून एराबी का गिरना, नून राबी का गिरना जो होता है वो फेले मुजारे के जज्म होने को भी, मजूम होने को बताता है। फिर हमने कहा था कि अवामिल के अंदर से हमारे पास क्या था कि इसमें से एक मानवी आमिल होता है, मानवी दो दो मानवी आमिल होंगे, एक होता है इब्तिदा और एक होता है खुलू। ठीक है ना, इब्तिदा का ये मुब्तदा और खबर में ये आमिल अमल करता है। अच्छा, और खुलूफ जो होता है ना, ये फेले मुजारे का आमिल नासिब या जाज़िम से खाली होना फेले मुजारे को क्या करता है, मरफू करता है। ठीक है, तो ये किस में से आ जाएगा, इब्तिदा। ठीक है ना, तो ये इसमें से आ जाएगा। हाँ, हरफ इल्लत का गिरना भी जो होता है ना, वो भी क्या करता है, हरफ इल्लत जब गिर जाता है तो तब भी क्या होता है, अगर आखिर में अगर वो पांच किस्मों में से होगा, पहली जो मतलब जो था ना आपके मोतले वावी व याई या मोतले अल्फी था। ठीक है ना, मोतले वावी व याई या मोतले अल्फी था, तो वहां पे भी क्या होगा, हरफ इल्लत के गिरने से भी क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि ये क्या है, मजजूम हालत के अंदर है। ठीक हो गया। तो जनाब अली, इब्तदा और ये तो इतना आपके साथ इनका तो चलो वास्ता नहीं पड़ेगा, ये जो है उसमें से। ठीक है ना, ये इतना आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है ना, फिर लफ्जी आमिल में से, लफ्जी जो आमिल होते तो उसमें हमारे पास फिर तीन किस्में थी, हरूफे आमिला थे, अफ़ाले आमिला थे, और अस्माए आमिला थे। हरूफे आमिला, अस्माए, अफ़ाले आमिला और अस्माए आमिला जो है ना, ये सारी की सारी जो है ना। अच्छा, ये हिदायतुन आप देखोगे ना, ये हर जगह के ऊपर ये जो अवामिल की बहस है ना, ये हर किताब के एंड के ऊपर आ रही होती है, और तलबा इसलिए इसमें कमजोर रह जाते हैं। ये बहसें जो आती हैं ना, हर किताब के एंड के ऊपर आ रही होती हैं सारी की सारी। इल्म नाहव में भी आपने देखा होगा, फसल नंबर 17 के बाद से काम शुरू होता है, फसल नंबर 17 के बाद से काम शुरू हो रहा होता है। ठीक है ना, तो वो उस वजह से ये चीजें जो है ना। तो अब हरूफ आमिला कौन कौन से थे, हमने कहा था कि हरूफ आमिला हमारे पास कुछ ऐसे थे कि कुछ होते हैं जो इसम पे दाखिल होते हैं, और कुछ जो होते हैं ना फेले मुजारे पे दाखिल होते हैं। ये बात याद रखना हमेशा। अच्छा, हरूफ क्या होंगे, जाहिर बात है दो ही आपके पास मोरब होते हैं। जब दो ही आपके पास मोरब होते हैं, तो जब दो मोरब हैं तो उनके अंदर से क्या होगा, वो जो दाखिल होंगे भी तो तब भी वो क्या होगा, वो भी इसी तरह ही उस पे दाखिल होंगे। ठीक है, तो हरूफ आमिला दर इसम और दर फेले मुजारे, हरूफ आमिला दर इसम और दर फेले मुजारे। तो दर इसम के अंदर से क्या होगा, रूफ आमिला दर इसम के अंदर से, या तो वो क्या होंगे, मुफरत पे दाखिल होंगे, या वो किस पे दाखिल होंगे, जुमले पे दाखिल होंगे, या वो मुफरत पे दाखिल जो इसम में आ रहे होंगे, या वो मुफरत पे होते हैं, या वो जुमले पे दाखिल होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें से, तो अब याद रखना कि जो हरूफ आमिला इसम पे दाखिल हो रहे हैं, इसम पे दाखिल हो रहे हैं, तो वो मुफरत पे जो दाखिल होने वाले हैं वो आपके पास कौन कौन से आते हैं, ये जो जितने भी हरूफ में से, एक तो हरूफ जारा आ जाएंगे। हरूफ जारा हमेशा देखो एक मुफरत पे दाखिल होते हैं। हरफ जर जो होगा वो किस पे दाखिल होगा, मुफरत पे दाखिल होता है ना, लफ्ज पे दाखिल होता है। और वो क्या थे, बाओ ताओ काफुल लामो वाओ मुंजो मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता और इला जो था। ठीक है ना, ये मुफरत पे दाखिल होते हैं। ऐसे ये जो हरूफ निदा होते हैं ना बच्चों, हरूफ निदा ये भी इसम पे दाखिल हुआ करते हैं। अच्छा, हरूफ निदा आपने पढ़े थे, या अया हया, आई और हमजा मफ्तूहा, और हमने इसकी मुख्तलिफ वो पढ़ी थी। ये था मुनादा की किस्में हमने पढ़ी थी। मुनादा मुफरद मारिफा होगा तो अलामत रफा पर मबनी होता है। ठीक है ना, वो मबनी होता है मुनादा मुफरद मारिफा। लेकिन मुनादा जब मुजाफ मंसूब होता है, मुजाफ मंसूब होगा, मुनादा मुजाफ होगा तो मंसूब होगा, या मुशाबे मुजाफ होगा। ठीक है ना, जैसे अंधा कहता है या रजुलन खुज भी यदी। ठीक है ना, या रजुलन खुज भी यदी। ठीक है ना, तो ये क्या था, तो ये जो थे ना, ये देखो ये हरूफ निदा भी क्या करते थे, ये भी बेसिकली ये मुफरत पे दाखिल होते हैं। एक लफ्ज को क्या करेंगे, ये बेसिकली चेंज करेंगे, या अया हया आई और हमजा मफ्तूह, और मुफरत से मुराद जुमले का ऑपोजिट। अच्छा,
جیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ استاد جی یا عبد اللہ، یہ تو مضاف پہ داخل ہوا ہے، یا عبد اللہ، یہ تو مضاف پہ داخل ہوا ہے بچوں، یہاں سے کیا مراد ہے؟ یا عبد اللہ، ٹھیک ہے نا، یا عبد اللہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا عبد اللہ، تو یہ مضاف جملے کا اپوزٹ جو ہے نا، تو اس میں سے نکرہ غیر معینہ، یا رجلن خذ بیدی، اندھا جو ہے نا کہتا ہے یا رجلن خذ بیدی، ٹھیک ہے نا، تو نکرہ ہے اور غیر معینہ ہے، غیر معینہ، کیونکہ اگر نکرہ کے اوپر یا داخل کرو تو وہ معین بن جاتا ہے نا، یا رجلو بن جائے گا، جیسے یا رجلو، لیکن غیر معینہ یا رجلن خذ بیدی جو ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکرہ غیر معینہ۔ اندھا جو ہے نا یہ جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اے بندے میرا ہاتھ پکڑ لو، اے بندے میرا ہاتھ پکڑ لو، اے بندے میرا ہاتھ پکڑ لو، تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اے بندے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو نہیں پتا کون بندہ ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، آپ ہسپتال جاتے ہو، آپ نے اوور آل کے اندر دیکھا جی ڈاکٹرز جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اوور آل پہنا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہو جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، اب چار بندے ہیں، وہ چار بندوں نے اوور آل پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ یہ چاروں ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس ایک چٹ پکڑی ہوئی ہے جس پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی کون سی دوائی لینی، کون سی ہے، ٹھیک ہے نا، دوائی کون سی لینی ہے، تو اس کے لیے کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی ڈاکٹر کو معین نہیں کر رہے ہوتے ہو، یار تم چاروں میں سے کوئی ایک مجھے کیا کر دے، یہ بتا دے کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر کی لکھائی کو ویسے ہی کیا ہوتا ہے پڑھنا، کیا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا، وہ اپنی ماں کو خط لکھا، تو جب ماں کو خط لکھا تو کوئی پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو کوئی پڑھ ہی نہ سکے، اتنا مشکل جو ہے نا اس میں سے، تو کسی بندے نے کہا یار کس سے پڑھائیں، کس سے پڑھائیں آپ، جو انہوں نے کہا یہ کس سے پڑھاؤ، یہ جا کے نا یہ فارمیسی والا جو ہے نا، دوائیوں والا جو ہے، اس کو پڑھا دو، وہ کیا کر دے گا، اس کا خط پڑھ دے گا جو ہے۔ تو ڈاکٹروں کی لکھائی ایسی ہوتی ہے کہ فارمیسی والے کے علاوہ کیا ہوتا ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی بھی والوں کی لکھائی ہوتی ہے کہ جو ہے نا، تو یہ ڈاکٹروں کے ساتھ یہ چکر ہوتا ہے اس میں سے۔ تو ایک اس طرح ہی تھا، ایک بندہ تھا، تو وہ ہاں جو تھا نا کہ اس کے پاس کوئی بندہ خط لکھوانے کے لیے آیا، خط لکھوانے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ بھائی تم خط لکھ دو، اس نے کہا میری ٹانگ میں بڑا درد ہے، میری ٹانگ میں بڑا درد ہے، کہنے لگے کہ یار ٹانگ میں درد ہے تو تم نے خط لکھنا ہے، تو تم نے ٹانگ میں درد سے کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں جس کو خط لکھتا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو اگلے بندوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ خط لکھا کیا ہوا ہے، خط لکھا کیا ہوا ہے، تو مجھے خود اس جگہ پہ جانا پڑتا ہے کہ اس خط کو پڑھنے کے لیے مجھے خود جانا پڑتا ہے وہاں پہ، کہ بھئی یہ میں نے لکھ کے یہ بھیجا تھا تمہیں، تو اس وجہ سے کیا ہے میری ٹانگ میں بہت درد ہے اور میں اپنی سفر نہیں کر سکتا ہوں اس وقت جو ہے نا، تو اس لیے میں ایک خط نہیں لکھ سکتا ہوں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ کام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ آ گیا، تو حروف ندا بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی مفرد پہ داخل ہوتے ہیں، وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اپنے پلے باندھ لینا مفرد کے اندر، حروف جارہ اور حروف ندا، حروف جارہ کا عمل تو آپ کو ویسے سب کو آتا ہے کہ حروف جارہ کا عمل کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، حروف جارہ کا عمل کیا ہوتا ہے کہ جی وہ باؤ تاؤ کاف لام واؤ مزم مسخلہ یہ جو ہے نا سارے، اور حروف ندا کیا ہوتے ہیں؟ یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ اس میں سے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں یہ اس میں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ تو اس میں سے آ جائے گا، تو اچھا، اب آ گیا جناب، اچھا تو مفرد پہ آتے ہیں، اور یہ پھر آ گیا جناب علی ہے اس میں سے، اور یہ مفرد حروف ندا بھی آ گئے، اچھا دوسرے حروف جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ جملے پر بھی آتے ہیں، جملے پر بھی آتے ہیں، جملے پر بھی داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مبتدا اور خبر پہ بھی داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں، اچھا جی، بچوں یہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں نا، یہ یاد رکھنا یہ پہلے اصل میں جملہ تھا، جملہ کیا تھا بچوں؟ زید قائم ہے مثال کے طور پہ، یہ ایک جملہ ہے نا، اس کے اوپر تم کیا داخل کرتے ہو؟ انا داخل کرتے ہو، اچھا سمجھ آئیے، انا اس جملے پہ داخل کرتے ہو، اب وہ اس جملے کو کیا بناتا ہے؟ وہ دو کام کرے گا، ایک انا کا اسم ہوگا، ایک انا کی خبر ہوگی، سمجھ آ رہی ہے نا جملے کی بات، کہ ایک انا کا اسم ہوگا اور ایک انا کی کیا ہوگی؟ خبر ہوگی، تو اس کو ہم کہیں گے کہ جناب یہ علی انا زیدن قائمن جو ہے نا، یہ کیا کرے گا؟ دو اس پہ کام کرے گا، یہ سمجھ نہیں آئی بات کی، کہ یہ
اس میں سے وہ کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آتا ہے؟ ان زیدن قائمن. یہ جملے پہ داخل ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب یہ جملے پہ بھی کچھ داخل ہوتے ہیں. جملے پہ کون کون سے داخل ہوتے ہیں؟ ایک لائے نفی جنس. لائے نفی جنس جو ہے نا یہ جملے پہ داخل ہوگی. یہ کرتی ہے، یہ جنس کی نفی کرتی ہے. لائے نفی جنس کیا کرتی ہے؟ یہ جنس کی نفی کرتی ہے کہ پوری جنس کو کیا کر دے گی، وہ ختم کر اس کو نفی کہتے ہیں. لا رجل فی الدار کی جنس سے آدمی جو ہے نا کیا نہیں ہے، گھر میں موجود نہیں ہے. اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں کہ پوری جنس کی کیا کرتی ہے؟ یہ نفی کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ لائے نفی جنس جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اور اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. لائے نفی جنس کا اسم آپ نے منصوبات میں سے پڑھا تھا، اور اس کی خبر کس میں سے پڑھی تھی؟ مرفوعات میں سے پڑھی تھی. یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. گویا لائے نفی جنس عامل ہے. لائے نفی جنس عامل ہے. اس کا اسم کیا ہوگا؟ اس کا اسم منصوبات میں سے ہے. منصوبات میں سے اسم. اور خبر اس کی کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے ہے. تو یہ منصوب کس وجہ سے ہوگا؟ ہاں، یہ جو ہے لائے نفی جنس کی وجہ سے. یہ مرفوع کس وجہ سے ہوگا؟ لائے نفی جنس کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اسم کیا ہوگا؟ اس کا منصوب، اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی. تو ایک تو یہ آ گیا، یہ جملے پہ داخل ہوتے ہیں لائے نفی جنس. دوسرا ہوتا ہے ما ولا مشابہ بلیس. ما ولا مشابہ بلیسا. جیسے لیسا ہوتا ہے نا، ایسے ہی ما، لیکن لیسا فعل ہے. لیسا فعل ہے. ما ولا مشابہ بلیس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہیں یہ حروف ہیں، ما اور لا، لیکن یہ مشابہ ہیں لیسا کی طرح. یہ کیا کام کرتے ہیں؟ ما ولا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. جیسے لیسا کانا وغیرہ کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اور خبر کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. ما ولا کا کیا اسم کیا آ جائے گا؟ مرفوع. اور خبر کیا آ جائے گی؟ منصوب آ جائے گی. تو ما ولا مشابہ بلیس تو مرفوع اور منصوب کی اس میں سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ما ولا مشابہ بلیس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اور خبر کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. منصوب. ٹھیک ہے نا. ما ولا مشابہ بلیس کی خبر کیا آ جائے گی؟ مرفوع. اور یہ اس میں سے یہ بھی کیا کرتا ہے؟ دیکھو یہ بھی دو اسموں پہ داخل ہوتا ہے. دو اسموں یعنی جملے پہ داخل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ دو اسموں پہ داخل ہوگا. یہ اس کے قبل کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہتے ہیں نا یہ ڈبل کام کرتا ہے. ما ولا بھی کی کرتا ہے؟ ڈبل کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسم کو مرفوع کرے گا اور خبر کو منصوب کرے گا. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسم اور خبر وہ کیا بنیں گے؟ وہ معمول بنیں گے. وہ معمولات ہیں. یہ منصوبات میں سے بن جائے گا، یہ مرفوعات میں سے بن جائے گا. لیکن ان کا عامل کون ہوگا؟ یا یہ ما ہوگا یا یہ لا ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ گیا. ان دونوں کا ڈفرنس بھی چلو میں تو آپ کو نا کچھ وہ کتاب میں نے کہا تھا مجھے کتاب بتاؤ مفتاح الناف بھیجو، تو پھر اس میں سے میں آپ کو اس کو میں کر کے اسکرین کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس میں سے. اچھا جی. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تیسرا جو جملے پہ داخل ہوتے ہیں وہ حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں. انا انا کا انا لیتا لکنا لالا. یہ اسم کے ناصب اور خبر رفع کا خبر کے کیا ہوتے ہیں؟ رافع ہیں صدا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مرفوعات اور منصوبات، ان کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوعات میں سے ہے انا کی خبر، اور انا کا اسم کس میں سے ہے؟ منصوبات میں سے ہے. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی دو جملوں پہ ایک جملے پہ داخل ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ تو گویا آپ کے پاس کیا آ گیا بچوں؟ ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے پاس کیا آ رہی تھی؟ یہ آپ کے پاس بحث آ رہی تھی حروف جارہ، حروف ندا، لائے نفی جنس، ما ولا مشابہ بلیس، اور یہ کیا آ گیا؟ یہ آ گیا ان اور انا کانا لیتا لکنا لالا. لیکن آپ کو یاد ہے آپ نے علم النحو میں کیا پڑھی تھی؟ دو چیزیں رہ گئی ہیں اس میں سے علم النحو میں. ایک تو آ رہا ہے کہ جناب علی وہ آ رہا تھا اللہ، اللہ والا رہ گیا. اور دوسرا کون سا رہ گیا؟ اللہ والا رہ گیا حروف کے اندر سے جو بحث تھی. ٹھیک ہے نا. اور واو. ٹھیک ہے نا. واو جو تھا واو مانا ماں کا. اصل میں اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے دونوں کے اندر. ان دونوں کے اندر کیا ہے؟ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا نا، ان کے اندر اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا آ گیا تھا کہ جناب علی اس میں سے آپ کے پاس کیا آئے تھے؟ ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے تو وہ اس میں سے ہاں حروف ناقصہ کیا چیز ہوتی ہے؟
افعال ناقصہ وہ ہوتے ہیں، وہ تو افعال ناقصہ ہوتے ہیں، حروف ناقصہ تو نہیں ہوتے، تو افعال ناقصہ ہیں، یہی تو فرق سمجھو ذرا، اسی تو کروا رہا ہوں آپ کو۔ افعال ناقصہ ہوتے ہیں، حروف ناقصہ نہیں ہوتے ہیں، وہ کانا سارا وغیرہ وہ ہوتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ہم صرف حروف کی بات کر رہے ہیں، حروف کون کون سے تھے وہاں پہ، انہوں نے اللہ بھی دیا ہوا تھا اور واو بھی دیا ہوا تھا، واو بمانا ماں بھی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ واو عمل کرتا ہے یا اس کے پیچھے جو فعل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، سمجھ گئے ہو؟ وہ فعل عمل کرتا ہے، مفعول ماہو کا عامل کون ہوتا ہے، اختلاف یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مفعول ماہو کا عامل کون ہوتا ہے؟ کیا واو بمانا ما یہ اس کا عامل ہوتا ہے، یہ جو فعل پیچھے جو آ رہا ہوتا ہے، فعل لازم یا فعل متعدی جو ہوتا ہے وہ اس کا عامل ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ایسے ہی اللہ جو ہے نا، اللہ حرف استثناء ہے، مستثنی کا عامل اللہ ہوتا ہے، مستثنی کا عامل اللہ ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے جو آپ کے پیچھے جو فعل وغیرہ جو آ رہا ہوتا ہے وہ اس کا عامل ہوتا ہے؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ جا انل قوم اللہ زیدن، تو یہ زیدن کے اندر عامل کیا اللہ ہے، یا جا انی جو تھا وہ کیا تھا اس میں سے، وہی اس کے لیے کیا تھا، عامل بن رہا تھا؟ جا انل قوم اللہ زیدن تھا، یا جو تھا نا یہ اس میں سے تھا؟ گل سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ دونوں چیزیں، اور سمجھ رہے ہو؟ یہ اب میں سارا کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھ چکے ہو، تو اس لیے اب میں کیا کر رہا ہوں، پھر ان چیزوں کو چھیڑ رہا ہوں، پہلے میں نہیں چھیڑتا تھا ان کو، ادھر میں زیادہ نہیں وہ کرتا تھا، ہم نے علم النحو میں جو سیدھا پڑھ لیا تھا، تھوڑا وہ پڑھ لیا تھا وہاں پہ جو ہے اس میں سے، تو یہ وہ دو بھی کیا ہو سکتے ہیں، گویا کہ شامل ہو سکتے ہیں، کہ اگر ہم ان کو عامل مانیں، اگر ہم ان کو عامل مانیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے، ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، وہ ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے بچوں، ٹھیک ہے نا، یہ جو لائے نفی جنس ہے، لائے نفی جنس، اس کو ذرا آپ اگر اس میں دیکھو گے عوامل النحو میں نا، آپ کو لائے نفی جنس نظر نہیں آئے گی، عوامل النحو میں لائے نفی جنس کو وہ کیا نہیں مانتے ہیں، وہ عامل نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، وہ شیخ عبد القاہر جرجانی کے نزدیک جو ہے، شیخ عبد القاہر جرجانی کے نزدیک کیا آ جائے گا، لائے نفی جنس کیا نہیں ہوگی، وہ عوامل میں سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ عوامل النحو میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہاں پہ کسی جگہ وہ نہیں، انہوں نے لائے نفی جنس کو انہوں نے نہیں دیا ہوا ہوگا، گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ وہ جو 100 عامل ہیں وہ شیخ عبد القاہر جرجانی کے نزدیک ہیں، باقی کیا ہیں، باقیوں کے نزدیک جو ہے نا وہ اپنی کیا ہیں، مختلف ایک وہ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کے نزدیک کیا ہوگا، اپنی اپنی ایک وہ پائی جاتی ہے، کس میں سے؟ وہ کن کے نزدیک تھے؟ شیخ عبد القاہر جرجانی کے نزدیک جو ہے نا وہ تھے 100 عاملوں کی ایک وہ ہے اس میں سے، ٹھیک ہو گیا جی؟ چلو جی، یہ ہو گیا جناب، یہ تو تھے ہمارے حروف کی بحث، ساری مکمل ہو گئی ہے۔ کس کی بحث ہوگی؟ حروف جو اسم پہ داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ مفرد پہ داخل ہوں یا جملے پہ داخل ہوں۔ دوسری تو آپ کو ویسے ہی آتی ہے، حروف داخل در فعل مضارع، میں نے بتایا کہ فعل مضارع پہ جو حروف داخل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ٹوٹل جو حروف ہیں نا وہ کتنے ہیں، 9 ہیں، بس فعل مضارع پہ داخل ہونے والے 9 حروف ہیں، یا وہ حروف جازمہ ہیں، لم لما لام امر لائے نہیں ان، یہ 5 ہو گئے، ان لم لما لام امر لائے نہیں، یہ 5 ہوتے ہیں، یہ حروف جازمہ ہوتے ہیں۔ اور حروف ناصبہ کیا ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، ان و لن پھر کے اذن ہے، یہ حروف ناصبہ، یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے بیسیکلی، ان کے اندر آپ کو اتنا پنگا نہیں پڑتا، آپ لوگ عام طور پہ اس میں نہیں پھنستے ہو، سمجھ رہے ہو؟ اس پہ بندہ اتنا پریشان نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیونکہ یہ اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ بندہ کر ہی لیتا ہے، پھنسنے والی جو چیزیں ہیں نا وہ ذرا آگے آتی ہیں جناب، ٹھیک ہے نا؟ اب آتے ہیں جناب ہمارے پاس، یہ آتے ہیں جناب علی افعال عاملہ آتے ہیں، بلکہ پہلے میں اسماء عاملہ کو کرتا ہوں، کیونکہ اسماء عاملہ بھی اتنا تنگ نہیں کریں گے آپ کو، اسماء عاملہ، ٹھیک ہے نا؟ اسماء عاملہ اتنا نہیں ہے، اس میں اسماء عاملہ میں ہے نہیں ہے، اس میں تفضیل مصدر، اس میں تام وغیرہ ہیں، چلو افعال عاملہ کو کرو، افعال عاملہ کرو، افعال عاملہ یعنی جو فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے سمپل فعل جو ہوتا ہے، اس کو ہم فعل مطلق کہتے ہیں، اچھا، افعال اس کو ہم فعل مطلق کہہ لو، جیسے آپ ضربا کہہ لو، نصرہ کہہ لو، یضربو کہہ لو، یسمعو کہہ لو، سمع کہہ لو، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ افعال عاملہ ہوتے ہیں، فعل مطلق ہوتا ہے،
फिर फेले मुतलक आपके पास ना दो किस्म के ऊपर आया करता था। एक आता था मारूफ आता था, और एक आता था मजहूल आता था। फेले मारूफ होता है और फेले मजहूल। इसको हम क्यों तकसीम करते हैं मारूफ और मजहूल में, क्यों बच्चों? क्योंकि याद है, फेले मारूफ का अमल कुछ और होता है, फेले मजहूल का अमल कुछ और होता है। इसलिए हमें क्या कर रहे हैं, हम अवामिल के लिहाज से बहस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इलादा इलादा इसको बहस कर रहे हैं। अच्छा, फेले मुतलक, मुतलक इसलिए कहा कि बच्चों सिंपल फेल जो है, ठीक है ना, कोई खास फेल नहीं है उसमें से, वो मफूले मुतलक होता है। ये फेले मुतलक का क्या मतलब है कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे यार, इसको क्या बोलते होते हैं? ये स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि क्या होगा, जनरल। हाँ जनरल, आप कह लो एक जनरल फेल जो है, ठीक है ना, जनरल फेल जो है, ठीक है ना, जनरल फेल जिसको कह लो। तो एक सिंपल सी एक जनरल फेल जो होता है, जिसको हम आम तौर पे हम फेल कहते हैं। उमूमी तौर पे हम जिन चीजों को फेल कहते हैं ना, आम तौर पे जनरली जिनको हम बोल रहे होते हैं, जराबा, नसारा, सामिया, ठीक है ना, करूमा, ये सारे के सारे ऐसे, यजरीबू, यंसुरू, ये जो है ना, ये जनरली जिनको हम फेल कह रहे होते हैं, ठीक है ना, आमी जुबान के अंदर जो है, तो उसको फेल मुतलक कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो अब दो किस्म पे होता है, मारूफ होता है या मजहूल होता है, मारूफ होता है या मजहूल होता है, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास क्या आता है, फेले मारूफ होगा या मजहूल होगा। फेले मजहूल क्या अमल करता था, वो आपको पता है, वो अपने नाइब फाइल को रफा देता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, नाइब फाइल को क्या करेगा, रफा देगा, नाइब फाइल को क्या करेगा, रफा देगा, और बाकी जो मफूलात होते हैं उनको नसब देता है वो, ठीक है ना। और फेले मजहूल जो नाइब फाइल होता है ना बच्चों, वो असल में क्या था, फेले मारूफ का जो, फेले मारूफ में जो मफूल भी होता था ना, वो फेले मजहूल में जाके नाइब फाइल बन जाता है। ये बात समझना, अच्छा, ये बात जरा समझना, इस बात को जरा समझ लेना, ये इंशाल्लाह आपको सारी जिंदगी काम देगी। देखो, फेले मारूफ का जो क्या होता था, फेले मारूफ का जो बच्चों क्या होता था, जो मफूल होता था ना, वो फेले मजहूल में की बन जाएगा जाके, उसका नाइब फाइल बन जाएगा, ज़ारा ज़ैदुन अमरन। फेल के अमल को समझ लेना सही तरह, क्योंकि इसी से इसमें फाइल और इसमें मफूल के अमल को हम समझेंगे फिर। समझ आ रही है, फेले मारूफ और फेले मजहूल से ही हम इसमें फाइल और इसमें मफूल के ऊपर जाएंगे फिर। ज़राबा ज़ैदुन अमरन, देखो मारने वाला कौन है, ये है, और ये क्या है, मफूल है। लेकिन अगर मैं इसको मैं पैसिव वॉइस में लाना चाहता हूँ, पैसिव में लाना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो उसमें से क्या होगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको उठा के हम क्या कर लेते हैं, नाइबे फाइल। देखो अब ये देखना जरा, मैं काम क्या करने लगा हूँ। अब आप कहोगे ना उस्ताद जी की कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं यार, नाइबे फाइल कहते क्यों है इसको? पेंटी किसकी लगी है, अमर की लगी है, तो मैं कहता हूँ जुरिबा अमरुन। गाल नहीं समझ आई है, देखो, जुरिबा अमरुन, अमर की, अमर मारा गया। अब ये देखो, ये फाइल की जगह इसने आ गया, ये अमरन जो था ना, फेले मजहूल आया, तो ये क्या आ गया, इसको, इसको क्या कहते हैं, ये आ गया नाइबे फाइल आ गया। समझ आइए बात, किसको क्या कहते हैं, नाइबे फाइल कहते हैं। वही जो फेले मारूफ के अंदर मफूल भी था, जो मफूले भी था ना बच्चों, वो फेले मजहूल के अंदर अगर उसको लेके जाओगे, तो वो उसका क्या बन जाएगा, नाइबे फाइल बन जाएगा। नहीं समझ आई है गल की, वो गल समझ आई है, ये नहीं समझ आई है। ये क्या आ जाएगा, फाइल है, मफूले भी, और इतनी बात समझ आई है। अब अगला नाम समझो, अगला नाम समझो बच्चों, इसका नाम था फेले मारूफ। इसका नाम था फेले मारूफ, या इसको मालूम भी कह सकते हैं, मालूम भी कह सकते हैं और मारूफ भी कह, मालूम क्यों कहते हैं, मालूम बच्चों इसलिए कहते हैं, मारूफ क्यों कहते हैं या मालूम क्यों कहते हैं बच्चों, इसलिए कि इसका फाइल क्या होता है हमें पता होता है। पहले मारूफ हो या मालूम हो, इसका फाइल हमें क्या होता है, पता होता है। समझ आ रही है, मालूम या मारूफ का की मतलब है कि इसका फाइल हमें पता होता है, इसलिए इसका नाम की रखते हैं, फेले मारूफ या फेले मालूम रखते हैं। नहीं समझ आई है, नहीं समझ आई है।
ज़रब ज़ैदुन अमरन। इसका फाइल हमें की होता है, पता होता है, समझ आ रही है? और समझो, इसलिए ये हो गया। इसका नाम बच्चों, इसका एक नाम होता है फेले मजहूल। मजहूल का मतलब ये है, फेले मजहूल को क्यों कहते हैं? मजहूल का मतलब ये क्या है? जहल से है ना, मजहूल। मजहूल जहल से है, कि जहाँ पे कि इसके अंदर हमें फाइल का पता नहीं होता इसके, इसलिए इसका नाम ही क्या है? फेले मजहूल है। समझ आई है? ये की है फेले मजहूल। फाइल का पता नहीं, इसका नाम ही हमने क्या रख दिया? फेले मजहूल रख दिया। ठीक है ना? अच्छा जी। इसका एक और नाम भी हो सकता है, अगर हम अरबी में कहेंगे इसको, फेल, फेल मा लम युसम्मा, लम युसम्मा। असल में या थी, गिर गई थी ये या, लम युसम्मा। फेल मा लम युसम्मा फाइलुहु। खाता लंबा हो गया ना। फेल, ऐसा फेल, लम युसम्मा फाइलुहु, कि जिसका फाइल हमने नहीं बताया। सम्मा युसम्मी से लम युसम्मा या थी, वो या लम की वजह से गिर गई है। ये कौन सी किस्म है? वो जो है ना, लम युसम्मा। सम्मा युसम्मी से कितनी किस्म बनेगी? तीसरी। तीसरी कौन सी है? अलिफ वाली, लम युसम्मा। पहले मुजारे के इराब की तीसरी किस्म है ना बच्चों, लम युसम्मा। हालत जज़म हस्फे लाम के साथ है। तीसरी किस्म है ना, मोतले अल्फी, मुजरद ज़मीर बारिस। ठीक है ना? फेल मा, ये मा मौसूला है। फेल, फेलो माँ, ये फेलो, फेलो माँ, ये फेल मुजाफ बन रहा है। ठीक है ना? माँ मौसूला है। लम युसम्मा, लम युसम्मा फेले मजहूल है। फाइल उसका नाइबे फाइल है। फेले मजहूल अपने नाइबे फाइल से मिलकर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? जुमला फेलिया खबरिया होकर माँ मौसूला के लिए क्या आ जाएगा? सिला आ जाएगा। माँ मौसूला के लिए क्या आ जाएगा? सिला आ जाएगा। और जब सिला आ जाएगा, ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा? सिला, तो फिर मौसूल अपने सिला से मिलकर, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा? इसके लिए मुजाफुन इलैह बन जाएगा, फेलु मा लम युसम्मा फाइलुहु। ठीक है ना? और गल समझ आई है? तो ये मा मौसूला था। फेलु क्यों बना? हाँ, फेलु तो ये बस फेलु मा, ये सिर्फ हमने एक लफ्ज बोला है, इसका नाम है फेले मजहूल। ये मुरक्कब बन गया, मुरक्कब इजाफी बन गया, मुझे मुजाफ है, मुरक्कब इजाफी, फेलु मा लम युसम्मा फाइलुहु। गल समझ आई है? वो फेल जिसका फाइल का नाम ना लिया गया हो। फेल मालम युसम्मा फाइलुहु। अच्छा, अब ये देखो, ये दरमियाने कलाम में आया है, लम युसम्मा। ये पहला सीगा है ना, लम युसम्मा पहला सीगा है, लेकिन इसका फाइल जाहिर है, नाइब फाइल जाहिर है। नाइब फाइल क्या चीज सिफत बनेगी? क्या चीज सिफत नहीं बनेगी? फेल मुजाफ है, मालम युसम्मा फाइलुहु जो है ना, ये उसके लिए क्या बन जाएगा? मुजाफ होने ले जो है ना। या इसको सिफत अगर बनाते हैं तो फिर फेलुम मा युसम्मा फिर आएगा, फेलुम मालम, फिर तनवीन आनी चाहिए फिर। ऐसा फेल कि लम युसम्मा, सिफत भी वैसे क्या हो सकता है वैसे? सिफत भी बना सकते हैं हम अगर इसको बनाना चाहें तो। जैसे हम फेल मजहूल कहते हैं, मौसूफ ऐसा फेल जो मजहूल है। माल, अच्छा जी, मालम युसम्मा फाइलू का फेल। नहीं, अतफ़े बयान नहीं, इसको वैसे सिफत बना दो बच्चों। वाकई इसको फिर हमने फेलुम मालम युसम्मा फाइलू कह लो, इसको बाकी मौसूफ सिफत बना लो। मौसूफ सिफत बना लो। ऐसा फेल कि उसके फाइल का जिक्र ना किया गया, इसको मौसूफ सिफत बनाओ। अच्छा, इसको मुजाफ ना बनाओ, मौसूफ सिफत बनाओ। बस को मौसूफ सिफत बनाओ। ठीक है ना? तो ये मौसूफ सिफत बन जाएगा इसमें से। ये फेल मालूम समा फाइल जो है ना, उसमें से वो बन जाएगा, ये मौसूफ सिफत बन जाएगा।
اور یہ اس کا فائل تھا نا، اس کا جو ہم لے کر آئے ہیں، تو ہم نے کیا کیا، ایک ضمیر ہے جو ماقبل کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی طرف ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کو کیا بولیں گے؟ اس کا نام کیا تھا بچوں؟ نائب فائل اس کا ایک نام ہے، نائب فائل۔ اور ایک نام اس کا کیا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ آ گیا، مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول کہ جس کے فائل کا کیا نہ کیا گیا ہو، ذکر نہ کیا گیا ہو، مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ اب دیکھو نا، ضرب امرن، امر مارا گیا، امر مارا گیا، تو اب امر مارا گیا تو اب امر کو مارنے والا کون ہے وہ ہمیں پتہ نہیں تھا، امر مارا گیا، ہمیں امر کو مارنے والا کون تھا وہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس کے نام سے کیا رکھا گیا؟ مفعول ما لم یسمى فاعل۔ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے کچھ؟ وہ سمجھ آئی ہے؟ اگلی بات دیکھو بچوں، جو فعل لازم تھا نا، جو فعل لازم ہے، اس کا کیا نہیں آتا؟ اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا، مفعول لازم کے لیے، فعل لازم کے لیے نا مفعول بھی نہیں ہوتا، باقی مفعول ہو سکتے ہیں، اچھا، لیکن مفعول بھی نہیں آتا۔ اسی وجہ سے جب اس کا مفعول بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس فعل لازم کا مجہول بھی نہیں آتا۔ وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ کچھ سمجھ آئی ہے؟ وہ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ فعل لازم کا مفعول بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے کی نہیں آتا، اس کا مجہول نہیں آتا، اسی وجہ سے اس کا کیا نہیں آتا؟ مفعول بھی نہیں آتا، مفعول، اس میں مفعول بھی نہیں آتا، نہ فعل مجہول آتا ہے، نہ کی آتا ہے فعل لازم کا۔ تو جو فعل متعدی ہوتا ہے تو اس کا کی آتا ہے، مجہول بھی آتا ہے تو مفعول بھی آتا ہے، اس میں مفعول بھی آتا ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ اس میں مفعول کر لو اس کو، اس مفعول نہیں، اس میں مفعول لکھو، اچھا، تاکہ یہ نہ ہو آپ کا استاد جی کام خراب کر دیتا ہے۔ تو فعل مجہول کا نہ تو کیا آئے گا؟ مجہول آئے گا، نہ ہی کی آئے گا، اس میں مفعول بھی نہیں آئے گا۔ وہ گل سمجھ آئی ہے؟ اگر اس کو لے کر آؤ گے، آپ کہتے ہو نہیں استاد جی میں نے تو لے کر آنا ہی لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم کیا کرتے تھے؟ با کے ذریعے سے ہم کیا کرتے تھے؟ با تادیہ کے لیے جو آتا تھا نا، کسی لازم کو متعدی بنانے کے لیے ہم با لے کر آتے تھے، ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، لازم کا حروف جارہ میں سے لازم کو متعدی بنانے کے لیے ہم کیا لے کر آئیں گے؟ اس کو با کے ساتھ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس لیے دیکھو، جا فعل لازم ہے بچوں، جا کیا ہے؟ فعل لازم ہے، جا فعل لازم ہے، آیا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی جو ہے نا، عطایاتی جو ہے، عطایاتی، عطا، آیا، آیا، ان کا کیا نہیں آئے گا؟ ان کے مفعول نہیں آئے گا، تو اگر مفعول لانا پڑے گا تو آپ کیا کرو گے؟ ایسی زہابا، زہابا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے آپ نے ایک پڑھا تھا، ایتی بالما، ایتی بالما، پانی لے آ، ایتی بالما، تو یہ کیا آ گیا تھا؟ اس طرح آ گیا تھا کہ پانی کو لے آؤ، یعنی پانی کو لے آؤ، تو یہ مفعول ہو، ایتی بالما، ٹھیک ہے نا، لے آ۔ اور وجی یوم اذن بھی جہنما، جی آ مجھول آ رہا ہے، جی آ، حالانکہ جا کا مجھول نہیں آتا، وجی یوم اذن بھی جہنم آیا آگے، جس دن جہنم کو لایا جائے گا، ٹھیک ہے، جہنم آئے گی نہیں، جہنم کو کیا کیا جائے گا؟ لایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جہنم کی کیا ہوں گی؟ 70,000 کیا ہوں گی اس میں سے، اس کی ہاں، اس کی لگامیں ہوں گی، ایک ایک لگام کے ساتھ کیا ہوں گے؟ 70,000 فرشتے اس کو کیا کر کے پکڑ کے لا رہے ہوں گے اس میں سے، تو با کے ساتھ کا مفعول آ جائے گا نا، مجہول کے اندر سے آ جائے گا، تو با جب لے آؤ گے تو پھر اس کو کیا کر سکتے ہو؟ اس لیے آپ جب گردان کرو گے، شاروفہ کی گردان اگر کرنی ہے تو آپ شریفہ بھی کرو گے، پھر اگر آپ نے مجہول کی گردان کرنی ہے، شاروفہ تھا نا، شاروفہ یا کوریما، تو شریفہ بھی ہے، پھر آپ اس کو ضمیروں کو تبدیل کرتے رہتے ہو، شریفہ بھی، شریفہ بھی ہما، شریفہ بھی ہم، شریفہ بہا، ٹھیک ہے نا۔ اگر سیکنڈ سیگا لے کر آنا ہے تو کیا کرو گے؟ شریفہ سیم رہے گا، لیکن اس کو آپ کیا کرو گے؟ شریفہ
बिहिमा हो जाएगा, तस्निया का सीगा हो जाएगा ये, शुरिफा बिहिमा। अगर जमा लेकर आओगे तो फिर शुरिफा बिहिम ले आओगे, शुरिफा शुरिफा शुरिफू नहीं करोगे इसमें से, अच्छा। वो पहला सीगा ही लेकर आओगे, जमीरें क्या करते रहोगे, चेंज करते जाओगे। नहीं समझ आ रही बात की? कुछ समझ आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है बच्चों? ये वो बातें बता रहा हूँ कि तलबा हमारे दौरा हदीस करके चले जाते हैं, उनको फिर भी नहीं आती हैं। दौरा हदीस करके चले जाते हैं, तब भी नहीं उनको आती हैं कि भाई ये हुआ क्या हुआ है। तो लाजिम से मुतादी ये हमने उसको बना दिया। समझ आ रही है? और क्या था, तो ठीक है ना, ये हो गया उसमें से। ठीक हो गया बच्चों। तो इसलिए ये मारूफ और मजहूल की मैंने आपको एक चीज समझा दी है कि हमेशा ऐसे ही उसका इसमें मफूल नहीं आएगा, ठीक है ना, इसमें मफूल नहीं आता, जो कि क्या था, जो लाजिम जो होता है, लाजिम से इसमें मफूल, आपने जितनी भी गर्दानें पढ़ी थी। अच्छा, अब आप कहोगे उस्ताद जी असरफुल अजीज वगैरह के अंदर तो गर्दानें दी हुई होती हैं, फेले लाजिम और वो बच्चों इसलिए बाज किताबों में दी हुई होती हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए आम गर्दानों में से, ठीक है ना, प्रैक्टिस होने के लिए। आप असरफुल अजीज खोलोगे ना, तो उसमें सारी उन्होंने मजहूल की भी गर्दानें दी हुई होती हैं। जैसे इन साराफा यन सिर्फ, ये जो बाब कल बताया था आपको, इन साराफा यन सिर्फ बाबे इनफियाल, आंखें बंद करके क्या कहना है इसको, आपने क्या करना है, आंखें बंद करके इसको क्या बनाना है आपने, फेले लाजिम है ये, अच्छा, इसका इसका ये मजहूल नहीं आता, मफूल नहीं आता, ठीक है ना। इसलिए लफ्ज क्या पढ़ना है आपने, मुनसरिफ पढ़ना है, मुनसरफ ना पढ़ना, अच्छा, गैर मुनसरफ। इसमें फाइल पढ़ना गैर मुनसरिफ, ठीक है ना, मुनसरफ ना पढ़ना कभी भी। नहीं समझ आई है? गल समझ आ रही है? तो कभी भी इसका वो नहीं पढ़ना आपने। समझ आ गई है ना? इसमें से आ जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ, उसमें भी कर लेते हैं, बाबे फाल में ले जाओ किसी चीज को तो क्या हो जाता है, मुताद्दी बन जाता है। जो लाजिम बाब होता है उसको बाबे फाल में ले जाओ तो तादिया, खासियात अव्वाब में से, खासियात अव्वाब में भी क्या होता है, खासियात, कि एक बाब क्या था, लाजिम था, जब उसको बाबे फाल में उठा के लेके जाते हो तो क्या बन जाता है, वो मुताद्दी बन जाता है। जैसे देखो, करूमा क्या था, लाजिम था, लेकिन जब इसको आप बाबे फाल में लेकर गए हो तो अब क्या बन जाएगा, अकरमा बन जाएगा, अब ये मुताद्दी बन जाएगा। गल समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ओ कुछ समझ रहे हो, ये कुछ समझ नहीं आ रही है? समझ आई है? तो ये अब आइंदा कभी ऐसा ना हो आप लोगों से मैं ना सुनूं कि ये फेले मजहूल की जो है ना परेशानी नहीं होनी चाहिए कभी भी आपको। जो इसमें नहीं समझ आ रही वो पूछो मुझसे, अगर कोई ऐसी चीज है, कि कोई ऐसी चीज जो है ना, तो मैं आपको बताऊं कि भाई इधर क्या करना क्या है। ठीक हो गया? तो ये फेले मजहूल का तो बच्चों क्या होता है, फेले मजहूल चाहे वो लाजिम, फेले मजहूल जो होता है ना, क्या करता है, ये अपने नायबे फाइल को रफा देता है, नायबे फाइल को रफा देता है, और बाकी जो मफूलात हैं उनको नसब देता है। बाकी मफूलात आ सकते हैं, अच्छा, इसके साथ मफूले फी भी आ सकता है, मफूले माहू भी आ सकता है, फेले मजहूल से हाल भी आ सकता है, तमीज भी आ सकती है। वो गल समझ आ रही है? मफूले मुतलक भी आ सकता है, ठीक है ना। गल समझ आई है? और इसके अंदर मफूले भी, वही जो मफूले भी था उसको हम नायबे फाइल कहते थे, उसको क्या कहते थे, नाइबे फाइल कह लेते हैं, उसी मफूले भी को। फेले लाजिम किस बाब से आएंगे, किधर से नहीं आएंगे, अच्छा सवाल किया आपने। देखो कुछ बाब तो क्या होते हैं, वो जो लाजिम होते हैं, कल मैंने दसे भी थे आपको बताए थे, कल बताए थे ना, जैसे बाब इफिलाल, ठीक है ना, बाब इफिलाल जो था, इफ़ईलाल जो था, ठीक है ना, ऐसे ही बाब इनफियाल, ये वो बाब हैं जो हमेशा लाजिम रहेंगे। इसने छठा बाब जो है, करूमा यकरुमु वाला जो है, फाउला या फुलू वाला, सुलासी मुजरद में से, अब्वाब में से, ये लाजिम बाब होते हैं, ठीक है ना, ये क्या आते हैं, ये लाजिम बाब आते हैं, ठीक है ना। इनकी क्या होती है, इनकी यो नहीं होगा उसमें से, ठीक हो गया। और हाँ, अच्छा, और ये भी याद रखना, ये बाबों पे डिपेंड नहीं करता, ये लफ्ज लफ्ज पे भी डिपेंड करता है कि भाई ये लाजिम है या मुताद्दी है, अच्छा, लफ्ज लफ्ज पे भी डिपेंड करता है, अच्छा। ओ बच्चों वो मारूफ, वो वहां पे जो किया हुआ है ना, इल्म नहव वालों ने थोड़ा सा परेशान किया हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें से ये जो है ना उसमें से, तो ये हम मारूफ की वैसे इन्होंने किया वो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इन्होंने सिर्फ इसको समझाने के लिए यहाँ पे मारूफ की मुताद्दी की हमने वो की है, ठीक है ना। फेले मजहूल हमेशा क्या होगा, मुताद्दी ही होगा, बस ये याद रखो।
फेले मजहूल हमेशा की होगा, मुतादी ही होगा। चलो जी, कम ही मैंने आपको मौका देता है। फेले मजहूल हमेशा की होगा, मुतादी ही होगा। फेले मजहूल कभी भी की नहीं होगा, लाजिम नहीं होगा। मारूफ की दो किस्में होती हैं, लाजिमी और मुतादी होती है। वो गल समझ आई है? ये समझ लो बस। ठीक है ना? तो ये क्या करेगा उसमें से? अब दो नाइबे फाइल की कोई मिसाल देना जहाँ पे दो नाइबे फाइल आ रहे हो। अच्छा जी, दो नाइबे फाइल की कोई मिसाल दें, किसी जगह के ऊपर दो नाइबे फाइल आ रहे हो। ठीक है ना? वो मिसाल दें आप जो है। ठीक है ना? तो उसमें से हम वो करेंगे, उसमें से। ठीक है ना? अफ़ाले कुलूब में से आप लेकर आ सकते हो मिसाल, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अफ़ाले कुलूब में से की होगा। अफ़ाले कुलूब में से पहले मजहूल लेकर आओ, अफ़ाले कुलूब में से। अच्छा जी, अब आगे जनाब बच्चों फेले मारूफ आ गया। फेले मारूफ की फिर आगे दो किस्में तो मैंने कहा फेले मजहूल क्या होता है, हमेशा मुतादी ही होता है। ठीक है ना? वो मुतादी ही होता है, वो नहीं होता। तो मारूफ जो हो सकता है ना, जो मालूम का जो सीगा होगा, वो लाजमी भी हो सकता है, मुतादी भी हो सकता है। अगर लाजमी होगा तो क्या काम करता था कि वो फाइल को रफा करता है, फाइल को रफा करता है और छह इसमों को नस्ब देता है। अच्छा, लाजमी क्या करता है? फेले मारूफ लाजमी फाइल को रफा और छह इसमों को नस्ब देता है। कैसे छह इसमों को नस्ब देता है? कैसे देखो, फाइल को रफा करता है, फेले मारूफ का फाइल तो आएगा ना, कामा सईदुन। ठीक है ना? कामा सईदुन। अब इसके फेले मारूफ के बाद बाकी मफूलात आ सकते हैं। अच्छा, चार मफूले भी नहीं आएगा इसका, मफूले भी नहीं आएगा, लेकिन बाकी चार मफूल तो आ सकते हैं ना मफाइल खमसा में से। कौन कौन से? मफूल मुतलक, मफूल लहू, मफूल माहू, मफूल फी। समझ आई है? फेले मारूफ के बाकी चार मफूल क्या हो सकते हैं? वो आ सकते हैं, मफूल मुतलक, मफूल लहू, मफूल माहू, मफूल फी। ठीक हो गया? ऐसे ही उसके बाद हाल भी आ सकता है और तमीज भी आ सकती है। फेले मारूफ के बाद हाल भी आ सकता है और तमीज भी आ सकती है। गल नहीं समझ में आई है? तो छह इसमों को नस्ब दे दिया इसने, ये छह इसमों को नस्ब देगा। पता नहीं, मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना? उसमें से देखो क्या था, जो फेल लाजिम होता है ना, ये फाइल को रफा देता है, छह इसमों को नस्ब देता है। मैं छह कह रहा हूँ, सात नहीं कह रहा, क्योंकि इसके लिए मफूले भी नहीं आता। फेल लाजिम के लिए क्या नहीं होता? फेल मारूफ के लिए। ठीक है ना? उसमें से वो नहीं है। समझ आ रही है? फेले मारूफ क्या है? फेले मारूफ फाइल को रफा करता है और छह इसमों को नस्ब देता है। मारूफ जो लाजमी, जो है लाजमी छह इसमों को नस्ब देगा। कौन कौन से? चार मफूल होते हैं। चार मफूल कौन कौन से? मफूल मुतलक, मफूल लाऊ, मफूल माहू, मफूल फी, और हाल और तमीज। हाल और तमीज को ना मुल्हक बिल मफाइल कहते हैं। अच्छा, हाल और तमीज का नाम की होता है बच्चों? मुल्हक बिल मफाइल, यानी मफूलों के साथ इनका इल्हाक किया हुआ होता है। हाल और तमीज जो होते हैं मुल्हक बिल मफाइल कहते हैं। समझ आ रही है? ये की होता है, ये फेले लाजिम की होता है। अच्छा, फेले मुतादी बच्चों पता है क्या काम करता है? फेले मुतादी फाइल को रफा करता है और सात इसमों को नस्ब देता है। अच्छा, वो गल समझ आई है? सात इसमों को। अच्छा, और ये भी याद रखना, ये मेरी बात पल्ले बांध लो, कि लाजमी नहीं है कि हर जुमले के अंदर क्या होंगे, सात या छह वो इसम आए हुए होंगे। ओ गल समझ रहे हो? ये बात समझ लेना। कामा जईदुन के अंदर क्या है? सिर्फ कोई मफूल नहीं आया हुआ, फाइल पे ही बात मुकम्मल हो चुकी है। आप ये ना कहना उस्ताद जी आपने कहा था कि फेले लाजिम जो होता है ना, फेले लाजिम फाइल को रफा करता है और छह इसमों को नस्ब करता है। उस्ताद जी छह इसम लेकर आए, चलो जी हूं मैं मारा गया जी, चलो जी कामा जईदुन। हूं किथों लेकर आए? इधर बात जरूरत ही नहीं थी हमें। कामा जईदुन, बस कामा फेल है ते फाइल, इधर हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है ना? लेकिन क्या हो सकता है, इसके बाद आ सकते हैं छह इसम जो है ना, वो क्या हो सकते हैं? वो आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यूं कह देता हूँ, चलो जी, जैद खड़ा हुआ जुम्मे के दिन, कामा जईदुन यौमल जुमुअते। चलो जी, ये मफूले फी आ गया ना।
यौमल जुमुआत है। बात थोड़ी सी और वाज़ेह हो गई। ओके, वॉइस ओके है। अच्छा जी। तो बच्चों चल रही थी बात, नेट वो हो गया था, बंद हो गया था, तो क्या आ गया, ठीक है ना। तो क्या आ गया था कि काम जईदुन यौमल जुमुअत की मैं बात कर रहा था, काम जईदुन यौमल जुमुअत। तो देखो, अब इसमें क्या आ गया, इसमें मफूले फी आ रहा है, किसी में मफूले मुतलक आ जाएगा, किसी में मफूले लहू आ जाएगा, किसी में, हाँ ये जो है, लेकिन इसके लिए मफूले भी नहीं आएगा लाजिम के लिए। अच्छा, हाँ अगर खाली फाइल भी आ जाए तो बाज दफा क्या होगा, खाली फाइल पे ही क्या हो जाएगी, बात पूरी हो जाएगी। ऐसे ही फेले मुताद्दी के लिए जरूरी नहीं है बच्चों कि उसमें क्या हो, सातों के सातों इसम आ रहे हो। वो गल समझ आ रही है। फाइल तो आएगा, हर फेल के लिए फाइल आना जरूरी होता है। अच्छा, हर फेल के लिए फाइल आना जरूरी होता है, ठीक है ना। हर फेल के लिए क्या आता है, फाइल आना जरूरी होता है, चाहे वो जाहिर हो चाहे वो जमीर हो। ओ गल समझ रहे हो, हर फेल के लिए फाइल तो जरूरी होगा, चाहे वो जाहिर हो चाहे वो जमीर हो। नहीं समझ आ रही है, ओ गल समझ रहे हो। और फेले मुतादी के लिए फेले मुतादी के लिए मफूले भी होना भी जरूरी होगा। गल नहीं समझ में आई है। फेले मुतादी के लिए क्या होगा, फाइल के साथ मफूले भी होना भी जरूरी होगा। हाँ ये जरूरी नहीं है कि मफूले लहू आए, मफूले फी आए, हाल आए, तमीज आए वो जरूरी नहीं है। नहीं समझ आई है बात की, वो कुछ समझे हो कि नहीं समझे हो। ये तो मैं इस तरीके से, मैं तो बड़े जोश के अंदर, आप ने जो है ना ऐसे चल रही हैं बातें सारी की सारी, अगर मैं रुक गया तो अभी वो सारा जो वो हो रहा है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इधर रुक गया ना तो अभी जो कुछ वो हो रहा है दिमाग में आ रहा है वो सारा गायब हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहा हूं मैं, सारी वो चीजें जो आपके जो इश्कालात किसी जगह हो सकते हैं उसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो बात दफा अल्लाह की तरफ से होता है कि जी ये बोलो ये बोलो ये बोलो। जरा बस जईदुन अमरन, देखो इसमें क्या आ गया, ये क्या आ गया, इसके लिए ये फेले मुतादी है, इसके लिए क्या है, फाइल भी है और इसके लिए मफूल भी है। अगर आप खाली ज़राबा जैदुन कहोगे ना बच्चों, तो ठीक है जैद ने मारा, लेकिन इसमें ना पूरी बात नहीं आ रही है अभी, इसके अंदर पूरी बात नहीं हो रही। तो आपका ये जुमला जो है ना, ये एक कोई अच्छा जुमला नहीं है पूरे तौर पे, जैद ने मारा। क्योंकि अच्छे जुमले के लिए क्या होना चाहिए था, ये मुतादी फेल लेकर आए थे तो मफूल भी लेकर आओ फिर, ठीक है ना। ज़राबा जैदुन क्या है, एक जुमला तो बना दोगे आप इसको, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, हमें मफूल चाहिए होता है, मफूल भी चाहिए होता है। तो फेले मुतादी के लिए गोया फाइल भी चाहिए होता है और मफूले भी चाहिए होता है। और बाकी जरूरी नहीं है कि बाकी जो चार पीछे कितने रह गए, दो ये हो गए, तो पीछे पंज जितने रह गए पंज, वो जरूरी नहीं है कि मफूले लहू आए, मफूले फी आए, हाल आए थे, तमीज आए तो वो आए, मफूले माऊ आए वो आना कोई जरूरी नहीं होता। समझ आ रही है बात की। जराबा जैदुन कहोगे तो बात पूरी नहीं होगी, ऐसे अकला जैदुन कहोगे तो बात पूरी नहीं होगी। जैद ने खाया। और मैंने कहा था कि उर्दू में तर्जमा करते वक्त क्या करो, आसान पहचान क्या होती है लाजिम और मुताद्दी की। आसान पहचान बच्चों की होती है कि जनाबे आली
آسان پہچان اے ہوتی ہے کہ اس میں نا نے کا لفظ آ جاتا ہے متعدی. ضرب زید، زید نے مارا، یہ متعدی کی پہچان ہے. نے مارا. اب اگلا سوال آتا ہے کس کو، کس کو. اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے. بتائیے نا، سمجھو. لیکن میں کہتا ہوں ذہب زیدن، زید گیا، زید گیا. ٹھیک ہے نا، زید گیا. تو اب یہاں پہ کیا نہیں ہے؟ نے کا لفظ نہیں آئے گا. جا زیدن، زید آیا. ٹھیک ہے نا، زید آیا. ان صرفا زیدن، زید پھرا. ان صرفا زیدن کا کیا مطلب ہے؟ زید پھرا. ٹھیک ہے نا، تو ان صرفا زیدن، زید پھرا. زید نے پھرا نہیں کہتے ہو آپ. ٹھیک ہے نا، زید نے پھرا نہیں ہے بلکہ زید پھرا. وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی. یہ تو تھا، لیکن ہر جگہ ترجمے سے بھی نہیں پتا چلتا. اب پتا کیسے چلتا ہے لازم اور متعدی کا بچو؟ جب آپ لغت کھولتے ہو نا، لغت جب کھولتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو لغت کے اندر بعض دفعہ نا انہوں نے آگے اس کے مفعولات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، وہ ضمیر دی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہو ضمیر لگا دیتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے نا، ایسے کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، ڈاٹ ڈاٹ ڈال کے نا کوئی ایسے وہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں کیا کیا ہوا ہوتا ہے، یا اس کے آگے نا کوئی انہوں نے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں آگے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو اس سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا آ گیا. ٹھیک ہے نا، یہ کیا آ رہا ہے؟ یہ متعدی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ادھر بھی ایک سوال تو ہوتا کہ جی ذہب زید گیا، لیکن پھر بھی کیا ہے جملہ؟ پھر بھی کیا ہے؟ پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پورا جملہ ہے. ذہب زید، زید چلا گیا. ٹھیک ہے نا، چلا گیا. وہ تو آپ کرنا چاہو تو آپ کیا کر سکتے ہو، سوالات تو آپ بڑے بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں جی زید زید، اچھا ذہب زید. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، اب اس میں سے میں کہتا ہوں کہاں چلا گیا؟ جی لاہور. تو وہ مفعول فی بنا دو اس کو، مفعول فی بنا دو، مفعول فی بنا دو. لاہور چلا گیا، تو لاہور کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے مفعول فی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اس کے لیے مفعول بھی کی کیا نہیں ہوگی بیسیکلی، ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی. سمجھ گئے ہو؟ مفعول بھی کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ آپ آگے سے چلا، کہاں چلا گیا؟ تو وہ مفعول فی آ جائے گا اس میں سے، ظرف کے معنی آ جائیں گے نا. تو سمجھ رہے ہو؟ لغت میں پہچاننے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ لغت میں انہوں نے یا تو اس کے کوئی مفعول وغیرہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، یا انہوں نے کی تادا ہوتا ہے، انہوں نے ضمیریں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں بعض دفعہ اس کے آگے، ضمیریں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو ہے نا، اس کو ابھی میرے خیال میں بس میں یہاں تک رکھتا ہوں. کوشش میں کروں گا کوئی ایک لغت کی کتاب نا کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے نا، کوئی وہ ذرا بھیجیں، ذرا مجھے کوئی ایک ساتھی کوئی بھیج دے لغت کی کتاب، تاکہ میں اس کو نا کل انشاءاللہ کوشش کروں گا. کل انشاءاللہ سبق ہوگا تو میں آپ کو نا لغت کے اندر سے بتاؤں گا کہ لازم اور متعدی کو پہچانتے کیسے ہیں لغت میں سے. ٹھیک ہے نا، مصباح اللغات ڈاؤن لوڈ کر لو، مصباح اللغات، مصباح اللغات. ٹھیک ہے نا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو. ٹھیک ہے نا، مصباح اللغات. تو کل میں اس میں نا اس پہ دکھاؤں گا آپ کو لازمی اور متعدی، کیونکہ یہ بہت سوال ہوتا ہے. طلبا ساری زندگی پریشانی رہتی ہے کہ یار یہ لازم تھا یا متعدی تھا. یہ اچھا ایک ہی لفظ بعض دفعہ لازم استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہی لفظ بعض دفعہ متعدی استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ بھی سمجھ لو، میننگ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ ڈفرینٹ بھی ہو جاتے ہیں. ایک ہی باب لازم بھی طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، متعدی کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اچھا وہ سمجھو، ایک ہی باب، ٹھیک ہے نا، کچھ باب تو لازمی ہے نا، وہ تو متعدی کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے. لیکن باقی بابوں کے اندر میں کہہ رہا ہوں، جیسے آپ کہو کہ باب افتعال جو ہے، باب افتعال کا آپ ہر لفظ کا کہ متعدی ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے. باب افتعال سے سمجھ آ رہی ہے؟ بعض دفعہ کیا ہوگا کہ ایک ہی لفظ آ رہا ہوگا، وہ ایک معنی کے اندر کیا استعمال ہو رہا ہوتا ہے؟ لازمی طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک جگہ کے اوپر کیا استعمال ہو رہا ہوگا؟ وہ متعدی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوگا، میننگ دوسرا ہوگا وہاں پہ. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا، بل سمجھ آئی ہے؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، بس مجھے آ گیا. ٹھیک ہے، مجھے مصباح اللغات آ گئی ہے. گڈ. چلو اس کو بھی اس میں بھیج دیتے ہیں گروپ کے اندر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ
اس کو وہ کریں گے.